السيد الأمين العام للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، السيد ممثل مؤسسة كونراد أديناور، السيد الرئيس، حضرات الوزراء، حضرات الأخوة والأخوات، أعضاء السلك الدبلوماسي، السادة أعضاء الحكومة، السادة القضاة الأفاضل، السادة المحامين ورجال القانون، السادة الحقوقيين، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قرطاج، في تونس، في قرطاج، في هذا المكان الذي أردته بيت كل التونسيين وبيت ضيافة كل أصدقاء تونس. شكرا جزيلا على تفضلكم بقبول هذه الدعوة لإثراء الحوار حول قضية بالغة الأهمية وتفحص كل السبل لدفعها خطوة إضافية على الطريق الصعب والطويل لتحقيقها. حين كتبت سنة 1999 مقالي الداعي إلى أحداث المحكمة الدستورية الدولية في جريدة ليبراسيون الفرنسية، بدأ الأمر حلم مثقف بعيد التحقيق. لم أتصور أن الأستاذ عياض بن عاشور سيتفحص الفكرة من الوجهة القانونية سنة 2006. لم أكن أتصور أنني سأدخل قصر قرطاج بفضل تضحيات الشهدائنا الأبرار وبإرادة شعبنا. لم أكن أتصور أنني سأعيد طرح الفكرة في أكثر من منبر، سواء القمة العربية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي الذي قرر إدراج الموضوع في جدول أعماله السنة المقبلة. أنني سأجد سنداً من بعض رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، خاصة أنني سأجد اهتماماً متصاعداً من المجتمع المدني والدولي ومن كبار الخبراء الذين تشرفت من قبل بلقائهم في هذا المكان السنة الفارطة، والذين يسعدني أن أرى توسع دائرتهم في مثل هذا اللقاء الذي يواصل إنضاج مشروع طويل المدى. لقد علمنا التاريخ أن الديمقراطية أمر لا يدوم. ألم تكن قرطاج منذ 30 قرناً مهد أحد أول الدساتير في العالم، والتي نوه بها أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان؟ ألم تكن اليونان مهد الديمقراطية في تاريخ كافة الأمم؟ ألم يعش المسلمون في ظل خلفاء راشدين صالحين متنورين ميزتهم رحابة الصدر وقبول النقد والاختلاف والاستعداد للتنحي عن السلطة، أو على الأقل تصحيح المسار إن لم يعد الشعب راضياً بحكمهم؟ مع هذا كل هذا ذهب. ليست هناك أمة واحدة محصنة كلياً ضد داء الدكتاتورية، وليس هناك جسم منيع أبد الدهر، فالانتكاسة تظل دائماً واردة والسقوط محتمل في كل حين ولكل الناس والشعوب والأمم. لذلك يجب أن يكون لنا أكثر من أداة، ومنها المحكمة الدستورية الدولية، لمحاربة آفة كانت دوماً لعنة على حقوق الإنسان ولعنة على السلم المدنية والسلم بين الشعوب، لأنه لا يوجد إلا الأنظمة الاستبدادية لتعلن الحرب على شعوبها كما هو الحال في سوريا الشهيدة اليوم، ولتعلن الحروب على الشعوب الأخرى كما حدث إبان الحرب العالمية الثانية وكم من حروب أخرى سبقتها. لذلك يجب التخلص من الدكتاتورية للدفاع عن حقوق الإنسان وللدفاع عن السلم داخل الشعوب وبينها. لذلك نحن مطالبون اليوم بإنضاج المشروع بما هي أداة لمنع تجدد هذه الآفة، أو على الأقل لتقصير عمر انتصابها إن تغلبت لحظة على الديمقراطية في صراعهما الأزلي. هذا المؤتمر حدث علمي وسياسي وحلقة رئيسية في مسيرتنا التي تتواصل حتى نرى الأمم المتحدة تحدث هذه المحكمة التي نريدها ملاذاً لكافة أمم الأرض، وخاصة منها الأمم المقهورة التي ما زالت تحلم باستنشاق نسائم الحرية. لذلك أدعو كافة المفكرين من مختلف المهن والاختصاصات والمواقع إلى تقديم آرائهم حول هذه المسألة. نريدكم جميعاً أن تثروا تصورنا الأصلي بمقترحاتكم ونقدكم وإضافاتكم، ونحن على يقين بأن هذا لن يزيد الفكرة إلا صلابة وقدرة على الصمود أمام صعاب الواقع وتشعباته. Ladies and gentlemen, once again, welcome to all of you. It's quite obvious why ICC is needed. It's needed because ICC can be a guarantee of the principle of democratic legitimacy. The principle has its foundation in international law. It's translated by the practice of the electoral assistance, which can go as far as to grant the certification of the election results, because it's also an additional instrument to be added to the architecture of international institutions entrusted to ensure respect for human rights. The United Nations proclaim among their goals the respect for human rights and fundamental freedoms. They were so preoccupied with it that after half a century of their existence, they came to develop a considerable corpus of protective texts that bind all the states which have accepted to abide by them.
the protection of human rights goes hand in hand with the development of democracy. That's what the ICC is about. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue encore une fois et de vous demander, rêvons tous ensemble, rêvons tous ensemble. Rêvons que dans 30 à 50 ans, la CCI a été créée. Ça, c'est notre rêve à tous. Mais laissez uniquement maintenant les Tunisiens rêver. Rêver que la CCI est basée à Tunis, leur capitale. Et maintenant, laissez-moi, moi, rêver, à savoir que non seulement cette institution verra le jour, non seulement elle sera à Tunis, mais que peut-être la grande salle de la bibliothèque portera mon nom. Si c'est trop demandé, j'accepte la cafétéria. Voilà le rêve. Maintenant, quel est le sens de la réalisation de ce rêve? Ça veut dire quoi que ce rêve se soit réalisé? Au moins 3 choses. D'abord, que le rapport entre dictature et démocratie dans le monde s'est inversé, car c'est là la seule condition rendant possible la création de la CCI. Tant que le quota des dictatures est supérieur à celui des démocraties, la CCI ne verra pas le jour. Parce que ces États-là sauront toujours s'opposer dans tous les organes internationaux pour qu'elle ne voit pas le jour, puisque c'est pour eux un ennemi fondamental. La deuxième manifestation, la deuxième, si vous voulez, ce qui ferait que cette CCI existe, c'est que la société civile internationale a été assez forte et assez constante pour imposer à tous les récalcitrants, dont certains peuvent être des États démocratiques, mais encore trop attachés à des idées ringardes de souveraineté nationale, détachés de la souveraineté de la loi, la souveraineté des principes éthiques, la souveraineté de l'intérêt, de l'humanité sur les intérêts des uns et des autres, eh bien je dis que c'est parce que la société civile aurait été assez forte pour que justement cette CCI voit le jour. Et enfin, cela signifierait aussi que l'état de droit mondial s'est profondément amélioré, car la CCI serait inimaginable dans la trame actuelle des institutions internationales. Forcément, elle serait un élément dans un dispositif cohérent, dans un Conseil de sécurité plus représentatif, plus juste et plus à même d'imposer les décisions de la CCI contre un régime scélérat opprimant son peuple. Voilà ce que signifie la réussite de ce rêve. Or, vous voyez très bien qu'avec un tel dispositif, la victoire de la loi sur la force, la victoire de la société civile sur tous les États récalcitrants, l'amélioration du dispositif de la loi internationale, tout cela fait que, effectivement, cette CCI serait le symptôme de toutes ces manifestations, de toutes ces victoires, de toutes ces extraordinaires victoires. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous attacher à ce rêve. Je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est Karl Marx, mais je n'en suis pas sûr, il a dit cette fameuse phrase que si tous les rêves ne se réalisent pas, tout ce qui a été de plus grand dans le monde fut à un moment donné ou à un autre un rêve. Alors, je pense que c'est un rêve qui en vaut la peine. Et je pense que tous les efforts que nous allons dépenser pour en faire une réalité, ça fait partie de ce long processus de maturation de l'humanité. Voilà la raison pour laquelle je vous remercie d'abord de participer à ce rêve. Je vous remercie de tous les efforts que vous allez faire, que nous allons tous faire ensemble pour le léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Car il ne faut pas se faire d'illusions. Ça prendra beaucoup de temps. Comme le TPI, ça pourra prendre 30, 40, 50 ans, j'en sais rien. Mais il faut quand même avancer dans ce long processus. Je ne sais plus aussi qui a dit, je crois que c'est un sage chinois, il a dit que le voyage de 1000 milles commence toujours par un petit pas. Alors merci de faire ce petit pas avec nous et bienvenue au club. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.